पियो टैंग ऑरेंज मैंगो 2 किलो वाला एक पीस आप लोग को मिलेगा 3150 रियल में। रूह अफ़ज़ा ओनली 9 रियल। पियो रमजान के लिए जूस मांगता है तो अभी आओ 5 डॉलर हाइपर मार्केट में 1 लीटर जूस ओनली 2.75 रियल। এটাই বাস্তব। 3 লিটার প্যাকেট অনলি 7 রিয়াল। প্লাস্টিক বল অনলি 5 রিয়াল। পিও সিরামিক মগ অনলি 13 অনস। এটাই বাস্তব। জুস গ্লাস অনলি 10 রিয়াল। এটাই বাস্তব। স্পট ওয়াটার বোতল অনলি 10 রিয়াল। পিও নাটক কমাই করো টেবিল মগ 1 পিস অনলি 7 অনস। এটাই বাস্তব। পিও পিও 2 পিস প্লাস্টিক জগ অনলি 10 রিয়াল। 18 রিয়াল। আলবাদিয়া ম্যাক্সিরন অনলি 10 রিয়াল। 18 রিয়াল। পিও 1 পিস বস পারফিউম অনলি 13 অনস। পিও 1 পিস আতর ফুল অনলি 8 অনস। ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো 5 পিস টিস্যু বক্স অনলি 10 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও ডিজিটাল তাসবি 3 পিস অনলি 8 রিয়াল। এটাই বাস্তব। 1 পিস ফ্লেয়ার ম্যাট অনলি 18 রিয়াল। পিও 1 পিস কটন প্যান্ট অনলি 13 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও মেন্স তালু শুজ অনলি 85 রিয়াল। এটাই বাস্তব। বাতিজা 5 পিস ডিটারজেন্ট বক্স অনলি 18 অনস। এটাই বাস্তব। পিও মেন্স বুলেট শুজ অনলি 52 রিয়াল। এটাই বাস্তব। सासा 3 पीस डिश वॉश অনলি 10 রিয়াল। एटाई वास्तव। हाँ भाई लोग आप लोग सही सुना, एक धमाका ऑफर लेके आया इधर में 5 डॉलर हाइपर मार्केट न्यू रैन में। इसका प्रमोशन है, रमजान का प्रमोशन है। अहलन सहलन शाहरु रमजान सिर्फ 3 दिन के लिए 27 से 2 रमजान तक एक धमाका ऑफर लेके आया फूड एंड नॉन फूड में 5 डॉलर हाइपर मार्केट न्यू रैन में। चाचा डॉब साबुन 4 पीस অনলি 18 অনস। এটাই বাস্তব। ভাতিজা 4 পিস লাইফ বয় সাবান অনলি 7 অনস। এটাই বাস্তব। প্রিয় 1 কিলো वाला 3 পিস ডিটারজেন্ট পাউডার অনলি 8 রিয়াল। 18 রিয়াল। সাসা 3 পিস টুথপেস্ট অনলি 1050। এটাই বাস্তব। মাইস্তা রমজান का एलईडी फ्लैश लाइट অনলি 20 রিয়াল। এটাই বাস্তব। চাচা মুভ ক্রিম কোথায় 2 পিস মুভ ক্রিম অনলি 14 রিয়াল। এটাই বাস্তব। প্রিয় নাটক কমাই করো। सही है भाई, नाटक करने का भी टाइम नहीं है। 5 डॉलर में एक क्लियर धमाका ऑफर लेके आया 27 से 2 रमजान तक सिर्फ रमजान का प्रमोशन है मोबाइल एंड मोबाइल एक्सेसरीज में। आप लोग आइए, 3 दिन के अंदर में कोई भी मोबाइल खरीद करेगा तो आपको गिफ्ट बॉक्स साथ में मोबाइल का साथ में फ्री में मिलेगा सिर्फ 5 डॉलर में। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन के लिए आइए, विजिट करके जाइए। थैंक यू। पियो गर्लफ्रेंड के लिए मांगता है तो अभी आओ 5 डॉलर में मोडियो ईयरबड्स ओनली 20 रियल में। क्यू प्रो मैक्स ईयरफोन साथ में आपका वारंटी भी मिलेगा ओनली 4 रियल में। 4 रियल। स्मार्ट बेरी स्मार्ट वॉच অনলি 30 রিয়াল। 3 रियल। बेबी स्मार्ट वॉच सिंगल सिम অনলি 25 রিয়াল। 580 रियल। पियो 1 पीस स्मार्ट वॉच অনলি 10 রিয়াল। 18 रियल। सासा ब्लेंडर मशीन কোথায় আর তো আরে ओनली 35 रियल। पियो मिक्सर एंड जूसर অনলি 15 রিয়াল। এটাই বাস্তব। বাতিজা হেয়ার ক্লিপার অনলি 15 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও ফ্রেশ পাকিস্তানি বিফ 19 টাকা 50 পয়সা। এটাই বাস্তব। অ্যাপেল ইরানি অনলি 4.25। ওয়াও ফ্রেশ ক্যামেল 1 কিলো 23 টাকা 50 পয়সা। এটাই বাস্তব। পিও ফ্রেশ তানজানিয়া মাটন 1 কিলো only 29 রিয়াল। অরেঞ্জ অনলি 3.50 রিয়াল। ক্যারট চাইনা অনলি 3 রিয়াল। টমেটো দোহা অনলি 250। এটাই বাস্তব। ওয়াও কলিফ্লাওয়ার 1 কিলো 3 রিয়াল। প্লিজ ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো 1 কিলো চিকেন অনলি 9 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও মির্গেল মাছি অনলি 13 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও ডুবু মাছি অনলি 950। এটাই বাস্তব। প্লিজ ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো 2 কিলো 500 গ্রাম পটেটো চিপস অনলি 19 রিয়াল। এটাই বাস্তব। ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো 1 কিলো জিরা 35 রিয়াল। পিও এক্সক্লুডেড 35 রিয়াল। প্লিজ ক্যামেরাম্যান ফোকাস করো 5 কিলো বাসমতি রাইস অনলি 19 রিয়াল 50 পয়সা 19.5 রিয়াল। পিও 500 গ্রাম বেসন পাউডার অনলি 250 রিয়াল। এটাই বাস্তব। পিও 2 কিলো ব্ল্যাক সোনা অনলি 850 रियल। वाओ 91 सना मसूरी राइस 35 किलो आप लोग को मिलेगा 95 रियल में। এটাই বাস্তব। प्लीज कैमरामैन फोकस करो 6 पीस पानी ओनली 350 रियल।